Vale. Muy bien. Vamos a ir a nuestras Biblias a Génesis capítulo 1. Y ahí es donde vamos a empezar el sermón de hoy. Let's take our Bibles this morning and let's go to Genesis chapter 1. No sé, pero me alegra mucho estar aquí hoy día. I don't know, but I'm very happy to be here this morning. Sí, gloria a Dios por eso. Glory to God for that. En Génesis capítulo 1 vamos a leer del 1 al 5. We're going to read verses 1 through 5. Ajá. Y dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heaven and the earth. Y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. And God said, "Let there be light," and there was light. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios a la luz de las tinieblas. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. And God called the day, and God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. Muy bien, vamos a orar para empezar. Let's pray. Gracias Dios por este privilegio de estar aquí, Señor, ministrando tu palabra desde este púlpito. Te ruego, Dios, en esta mañana, y mi oración es de que puedas usarme, Dios, como tu instrumento para poder ministrar tu palabra a tu pueblo, Dios, y para que sea tu gloria, Señor, manifestada el día de hoy a través de ella y de tu Santo Espíritu, Dios. Gracias, Padre, de verdad, por esta oportunidad y que estemos atentos, Señor, a lo que vas a hablarnos a través de tu palabra, Dios, de que nuestro corazón esté abierto y dispuesto a creer y a entender, Señor, lo que vas a enseñarnos en esta mañana. La gloria sea para ti, Señor, y la honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amen. Surge una pregunta. A question comes to light. ¿Podemos encontrar al Señor Jesucristo en toda la Biblia? Can we find the Lord Jesus Christ throughout the Bible? Se supone que se nos ha dicho que cada libro en la Biblia tiene un fin indudable. It is suggested that every book of the Bible has an undoubtedly ending. Ajá. La Biblia entera da testimonio de un hombre. The Bible itself gives testimony of one man. En Juan capítulo 5, verso 39, In the book of John, chapter 5, verse 39, que muchos de nosotros ya hasta lo sabemos de memoria. Juan 5, 39. John 5, 39. Ajá. Y dice ahí, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. John chapter 5, verse 39. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. No cabe la menor duda que el tema principal de la Biblia es el Señor Jesucristo. There is no doubt whatsoever that the main theme of the Bible is based on the Lord Jesus Christ. No solamente la Biblia nos apunta hacia el Señor Jesucristo, Not only does the Bible point the Lord Jesus Christ out to us, sino también el segundo elemento fundamental para el entendimiento de Dios. but also the second fundamental for understanding the Word of God. Ya se nos ha enseñado que aparte de la Biblia hay algo más que nos apunta al entendimiento de Dios. So we know that apart from the Bible, there's something else that points out to us the understanding of the knowledge of the Bible. Y es el Espíritu Santo, por And supuesto. that is the Holy Spirit of God. En el libro de Juan, capítulo 14, si vas ahí, If you go there to chapter 14, y verso 26, verse 26, dice la Biblia, mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. En Juan capítulo 16 y el verso 13 Chapter 16, verse 13. dice, pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Chapter 16, verse 13. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that he shall speak, and he will show you things to come. Cuando tenemos a la Biblia y al Espíritu Santo apuntándonos a una persona, When we have the Bible pointing out someone to us, que es el Señor Jesucristo, who is the Lord Jesus Christ, ¿por qué se nos hace difícil a veces mantener nuestra mira en el Señor? then why is it so hard for us to keep our eyes upon Jesus? ¿No es suficiente que la Biblia y el Santo Espíritu de Dios nos apunten a Cristo? Isn't it enough that the Bible, the Holy Scripture, points us to the Lord Jesus Christ? Al hombre le es difícil entender eso, So for man, it is difficult to understand that. pero incluso experimentarlo, como hemos escuchado. But yet it's something that we have experienced by listening. A muchos de nosotros se nos ha hecho difícil encontrar al Señor Jesucristo en la Biblia. For many of us, it's been difficult to find the Lord Jesus Christ within the Scriptures. Muchos como yo, por ejemplo, en primer lugar, So many, like myself, for instance, queremos pasar horas intentando encontrar algo nuevo en la Biblia. we spend hours trying to find something new in the Bible O alguna revelación avanzada, ¿no? or some sort of advanced revelation, O incluso señales proféticas or maybe even prophetic signs que nos van a diferenciar del resto de los creyentes de la Biblia. that are going to sort of make us to be outstanding or above all of the regular Bible believers. O que nos vayan a elevar a un punto de ser un cristiano súper estudioso. Oh, it's going to elevate us to a point where we're considered to be a super Christian above all. El sermón de hoy va a recordarnos a todos el tema fundamental y principal de la This Biblia. sermon today is going to basically point out to us the basic elementary teachings of the Bible. Diría que es el fundamental, principal, indispensable. It's the indispensable, fundamental principle, Y que por alguna razón no se debe pasar por alto, y es el Señor Jesucristo. and that it should not be overlooked, and that is the Lord Jesus Christ. Como ya he dicho antes, es a veces una tarea difícil de intentar. As I told you before, sometimes it is a very difficult task or assignment to complete, Mantener la atención en Él. to maintain our attention on Him. Pero no es a veces es necesario callar nuestras opiniones, But sometimes it's best to keep our opinions to ourselves, nuestros puntos de vista, sentimientos, our points of views, our feelings, incluso nuestras tradiciones y costumbres, including our traditions and our mannerisms, y lo que normalmente se nos ha enseñado en los seminarios o iglesias. and what we might have learned in some seminaries or in some church services, Para de verdad poner nuestra atención en ese hombre. so that we find a way to put our undivided attention upon this man. Escuché una historia muy interesante. I heard a pretty interesting story the other day. Era un predicador que predicaba cada día en el primer piso de su casa. This was a preacher who would preach every day on the first floor level of his home. Abría la puerta He would open the door para si alguien quería entrar. to see if someone wanted to come in. Las sillas estaban vacías The seats were always empty. y él predicaba, pues no.
And he would always preach no matter what. y no había nadie. And there was never anybody there. Y un día un grupo de hombres estaban pasando por ahí Finally, one day, a group of men were walking past his house, y vieron a este predicador loco gritando un montón de sillas vacías. and they saw this crazy preacher preaching and screaming at empty pews. Y esos hombres dijeron, ¿estás loco? ¿A quién estás predicando? And they told him, they said, hey, you're crazy, man. Who are you preaching to? El predicador se detuvo un momento a verlos y les dijo, And the preacher stopped for a minute and thought about it. And he said to the guys, ustedes son los locos. you're the crazy ones. Yo no predico para alguien, yo predico por alguien. I'm not preaching at someone, I'm preaching for someone. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Romanos 8. 11:36. Romans 11:36 says, for of him and through him and to him are all things, to whom be the glory forever. Amen. Al escuchar semejante historia, aprendí que no vale la pena predicar de este libro si no es por Él. And after hearing that story, I realized that it's not worth preaching to anyone if you're not preaching for him. Por supuesto que sería bueno si alguien está dispuesto a escuchar, ¿no? And of course, it would be great if someone's willing to listen. Pero si no hay nadie, eso no debería pararnos de predicar. But if there isn't anybody, that shouldn't hinder us from preaching. Hermanos, les voy a contar una experiencia que pasó en la iglesia allá en Arequipa. Now I'm going to tell you a story about something that happened to me at my church in Arequipa, Peru. Y de aquí es donde sale el sermón de hoy. And from this particular experience is where this sermon came from. Estábamos leyendo la Biblia de manera en que podamos meditar en cada pasaje. We were reading the Bible in a way where we would be able to meditate upon reading every verse. Ya no queríamos simplemente leer y pasar la página. We didn't want to just read and turn the page. Queríamos entender y nos parábamos a meditar si había alguna duda. And we would read a verse and stop for a minute and meditate on it and think about it, of whether or not we were clear on what we were reading at that point. Obviamente ni siquiera habíamos empezado y ya habían preguntas. And of course, I mean, we hadn't even read the first verse yet and finished reading the first verse, and there were already questions. Un hermano salió con la siguiente pregunta. And a brother came up with this question. Ahora, este hermano era muy honesto, muy sincero en su intención. Now, this brother was very sincere and very honest with his intentions. En Génesis 1:3 es donde surgió su duda. And it was in Genesis 1:13. 1:3. It was in Genesis 1, verse 3 that his question came up. Porque leímos ahí, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Because we read there that God said, let there be light, and there was light. Y su pregunta fue, ¿qué es la luz de Génesis 1:3? And his question was, what is that light of Genesis 1:3? Se me hace raro que se cree la luz en el verso 3. And he said, it's kind of strange to me that the light would be created in verse 3. Porque el sol se crea en el cuarto día. Because the sun, S-O-N, the sun was created. See, that preaches in English. Yeah. The sun was created in verse 4. Y yo estaba del 14 al 18, por supuesto. Y yo no sabía, yo dije, hermano, no sé. And he kind of stomped me at that point because I didn't know what to answer. And I was like, brother, I don't know.
Nunca me había percatado de eso. I had never really thought about that. Tenía muchas dudas en ese momento y en mí mismo no sabía cómo contestar. I had many doubts at that moment, and I didn't even I didn't even know what to say, how to answer. Creo que ni 18 años tenía en ese momento. I think I was like 18 years old at that. Sí. Y trataba de buscar alguna pista, una señal, una palabra que me ayude a encontrar el significado. And I tried to find some kind of evidence or some kind of verse or word that might help me to be able to answer that question. Esta búsqueda me llevó a pensar de que de verdad necesitaba estudiar más la Biblia. And that search basically taught me that I needed to delve a little deeper into the Bible. Y voy a titular el mensaje de este sermón, o el título de este sermón, El misterio de la luz. And I'm going to title this message today, The Mystery of the Light. Seguro algunos de ustedes se han cruzado con este pasaje pensando algo raro pasa aquí. And maybe you've come across this verse yourself and thought maybe there was something strange here. ¿Qué es esta luz? Porque no había sol todavía. ¿De dónde sale esta luz? What is this light that was created? and I mean, there wasn't even a sun yet, so what was this light? Obviamente que el cuerpo de este universo que segrega más luz es este sol que tenemos, esta estrella. And basically, this planetary system that we live in, this universe that we live in, is primarily illuminated by the sun. No es algo raro que en Malaquías 4:2 se le llame a Jesús el sol de justicia. And it's not strange that in Malachi chapter 4, verse 2, Jesus Christ is called el sol? The son of justice. The Son of Justice. Bueno, righteousness. The Son of Righteousness. Amen. Thank you, sir. El problema es que a veces no encontramos la clave en este tipo de cosas. And the problem is that a lot of times we don't find the key to some of these mysteries Porque no pensamos simple. because we just don't think in a simple way. En 2 de Corintios 11:3, la Biblia nos exhorta a comprender la simplicidad de Cristo. In 2 Corinthians 11:3, Ajá. the Bible encourages us to trust the simplicity that is in the Word of God. Y vamos a leerlo, por supuesto. Let's read it. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. 2 Corinthians chapter 11, verse 3. Let's read it. Mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Como cualquiera estaba buscando respuestas. So just like anybody who's looking for answers, Encontré algunas en algunos autores. I found some in some of these authors. Seguro algunos de ellos ustedes los conocen. And some of them you guys know who they are. Por ejemplo, algunos han dicho que este simplemente es un fenómeno científico. And some people say that this is nothing more than just a scientific phenomenon. Que si un día el sol se apaga, va a haber luz sin necesidad de un sol. That if one day the sun turns off, that there's going to be light from somewhere. Estaba leyendo un libro escrito por Clarence Larkin. I was reading a book by Clarence Larkin. Él dijo de que esta luz es la manifestación del poder del campo magnético terrestre. Sorry. Es de Clarence Larkin, es su culpa. He was saying that it was nothing more than just some sort of magnetic force from space. This light. Que básicamente es una aurora boreal, ¿no? That it's basically something like an aurora borealis. Ajá. Y es allá en Perú, no sé si aquí, ¿ya?
Now, over there in Peru, not here, Hay un movimiento que se conoce como luz alfa. No sé si ustedes han escuchado. there's something over there that happens in the in the night skies that is called the alpha light. Y venden productos naturales para el cuerpo, para que tú naturalmente sanes tu cuerpo y todo eso. And they sell like like herbal natural products for you to use to be able to heal yourself. Y su símbolo, ahí ves un triángulo. And the symbol of this product's brand name is like a triangle, Hay una luz en medio del triángulo. and there's like a light coming from the triangle. Y si uno se da cuenta en ese logo, en la parte de arriba del triángulo hay un ovni, una nave espacial. And if you look closely at that logo, it's something that you have to really focus in on. But at the very tip of that triangle, there's like a little flying saucer. Nadie se da cuenta de eso. Nobody even recognizes. Yo lo hice porque un día estaba testificando a alguien que me vendía estos productos naturales. And I noticed it because one day I was witnessing to somebody who sold these products. Y lo busqué en internet, allí estaba buscando por qué hay una navecita ahí arriba, ¿no? And I looked, when I sort of caught it, I went back home and I looked in my computer about that logo and, asking questions why that little flying saucer was there. Y cada producto tiene un versículo de la Biblia en su etiqueta. And every one of these different products that they sell within that brand name line has an actual Bible verse put on it, different Bible verses for different products. Y los clientes, que en su mayoría son cristianos, And all of the clientele is supposedly of Christian background. ellos dicen, wow, sí, hay que apoyar a estos hermanos. And they say, man, we got to support these brothers. Y yo me puse a investigar. We got to support this company because it's a Christian company. So I started investigating. Y descubrí que ellos creen que esta luz en Génesis 1:3 en realidad es un ovni. And what it is this company believes that the light that the Bible is talking about there in Genesis chapter 1, verse 3 is actually a UFO. Y que cuando tú ves a Jesús caminando en el agua, And that when you see Jesus Christ walking on water, ellos dicen de que en realidad una nave se paró encima y que le hizo levitar en el agua. and they believe that Jesus walked on water because he was almost like dangling from some sort of a force field from a spaceship that was flying above him, sort of keeping him above water. Y que cada milagro en la Biblia tiene una explicación extraterrestre. And that every miracle in the Bible actually has some extraterrestrial factor or Right. or component to it. Explanation, ajá. Si bien todo esto parece tener algo de verdad, So if you think about it, it does have some relevance. si es que estás tomando drogas, dice. Está bien. Por eso son productos naturales. El hombre siempre Phil said that you can find some relevance in it if you take the right kind of drugs. El hombre siempre ha buscado darle una explicación extravagante a las cosas. Man has always tried to make things bigger than they are and find solutions or answers to things, no matter how extravagant they are, Especialmente cuando son de la Biblia. especially when they're from the Bible. Siempre queremos que un misterio suene más misterioso de lo que parece. We've always wanted to make mysteries and things more dramatic than they really are. Yo creo que esta luz es algo más simple, So I believe that this light is really something very simple, que nosotros simplemente queremos hacer sonar muy extravagante. that we want to try to make it just more difficult or more extravagant. Y en realidad lo va a hacer cuando lo veamos. And it's
it's simply going to be just like I said when we look at it better. En Juan capítulo 1, verso 9, In John chapter 1, verse 9, es justo el pasaje que el hermano Phil y el hermano Ginocchio estuvieron hablando durante la conferencia. John 1:9, and it's a verse for a topic that Brother Ginocchio and Brother Phil Robinson were talking about during the Bible conference. Y me hizo recordar que este versículo como que ya lo había visto antes en mi estudio. And it made me realize that I had seen this verse in my previous studies about this subject. Dice ahí, aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. He was not that light, but was sent to bear witness. 1:9. Ajá. Oh, versículo. Okay, well, that was good too. It was a good verse too, yeah. John chapter 1, verse 9. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Por ejemplo, dice que esa palabra era la luz verdadera. And what it's saying there is that the word of God was that light that came into the world. Me acuerdo que cuando vi esta palabra yo dije, qué interesante que no dice verbo. And in for the Spanish speakers, this it was very interesting to see that even though it was talking about the Lord Jesus Christ there, it used the word light. No, the word. It used It's because it's not in English, bro. Yeah, it's Yeah, not English. I'm sorry. it English used speaking it people. used light instead of verb, which is Yeah. which is what the you know in Spanish, the Lord Jesus Christ is when they say the Lord Jesus Christ is the Word of God, they say He's the verb of God. Ajá. So La palabra verbo en español aparece 7 veces. so the word verb in Spanish appears 7 times in the Bible. Pero en nuestra Biblia, aquí, si es que dijera verbo en este versículo, ya perdería como que ese número 7 que tendría nuestra Biblia. But in number 9, there in Spanish, if the Bible used the word verb instead of light, it would destroy the Bible numerology, where you would only have verb in Spanish 7 times. 7. Cada vez que la palabra verbo aparece se refiere al verbo encarnado. So every time that the Bible in Spanish uses the word verb, it's talking about the Lord Jesus Christ in human form. Sí, pero en este versículo 9 no creo que sea el caso. But in this verse 9, I do not believe it's the case. Algunos editores, traductores y revisionistas sugerían que se cambie la palabra por verbo. Now, a lot of Bible publishers and editors and authors recommended and suggested that the word light there in verse 9 in Spanish should be changed to verb. Pero esta en verso 9 yo creo que es la palabra hablada. But I think that the word light there in verse 9 is in Spanish is actually the word of God being in a verbal sense. En Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. In Genesis, back there in Genesis in verse 1, chapter 1, it says that God created the heavens and the earth. En Génesis 1:2 vemos al Espíritu de Dios. In Genesis chapter 1, verse 2, we see the Spirit of God. En Génesis 1:3 vemos la palabra de Dios. And in Genesis 1:3, we see the Word of God.
Cuando la Biblia dice dijo, when the Bible says God said, use the word said, si tú vas a Hebreos capítulo 11, if we go to Hebreos 11, we go to Hebrews chapter 11, yo creo que fácilmente se puede encontrar la Trinidad en el primer capítulo de la Biblia. I believe that we could see the Holy Trinity in that first chapter of Genesis. En Hebreos capítulo 11, verso 3, dice la Biblia, Hebrews 11:3. por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Verse 3, Genesis chapter 11. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. Igual, la misma referencia se hace, aquella palabra era la luz verdadera. So again, the same reference is made there that light was the light of the world. Entonces, hay una clara referencia entre este verso en Hebreos y ese verso en Juan. So there's a clear difference here with this verse in Hebrews 11:3 than with Genesis 1:3. Pero si regresamos a Juan capítulo 1, So let's go back to John chapter 1, versículo 5, verse 5, John Dice- 1:5. y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Esa luz estaba fuera de nuestro entendimiento, That light was beyond our understanding. algo que al simple ojo humano no se puede percibir. Something that cannot be perceived with the naked eye. Esta luz en Génesis 1:3 This light in Genesis 1:3 se puede comprender si es que uno lee la Biblia en su totalidad. can be understood if you read the whole Bible. Por eso es importante leer la Biblia enteramente. That's why it's important to read the whole Bible. Yo no pude comprender qué era esta luz hasta que por fin terminé de leer la Biblia entera. I could not understand what this light was until I finished reading the whole Bible. Hay cosas que usted nunca va a comprender si usted no, obviamente las experimenta, pero el problema de hoy es que hay muchos cristianos que no han leído este libro completamente. And there's certain things in life that you will not understand unless you experience them. And one of the biggest problems that we have in Christianity or churchianity today is that the majority of Christians, so-called, have not read the Bible all the way through. Surge la duda en nosotros de preguntarnos, ¿cómo serán las cosas del futuro? So the question comes up when we think, what's going to happen in the future? Uno quiere saber también lo que esconde el pasado. We want to know also what are the things that are hidden in the past. Parece como que el presente solo vale la pena cuando uno puede entender su pasado y su futuro. It looks like your present condition can only be understood if you know your past. En Eclesiastes capítulo 1, verso 9, In Ecclesiastes 1:9, dice la Biblia, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Ecclesiastes chapter 1:9 says, the thing that hath been is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Entonces, quería saber qué es esta luz de Génesis 1:3. So I wanted to know what this thing was of Genesis 1:3. Y cuando veo este verso, digo, lo que ya pasó, así es como será. And when I look at when I look at things, I say, so what happened in the past is what's happening now. Bueno, en Génesis los animales eran inofensivos.
So in Genesis, the animals were not offensive. También en el futuro lo serán inofensivos. And also in the future, they will be not offensive. Eso está en Isaías capítulo 11. That's in Isaiah chapter 11. En el futuro, la tierra ya no tendrá maldición, In the future, the earth will not be cursed como lo fue en el Edén antes del pecado. like it was before the fall of man in the Eso es- Garden of Eden. Eso está en Ezequiel capítulo 34, versos del 24 al 27. That's in Ezekiel 24, 34, 34 verses 24 through 27. 27. La gente en Edén vivía hasta casi 1000 años. The people that lived in the Garden of Eden lived to be thousands of years old. En el milenio y posteriormente también. In the millennial time and onward, they will do the same. Isaías 65, 20. Isaiah 65:20. En Génesis, un hombre y una mujer se enseñoreaban de la creación. In Genesis, the man and the woman would rule over all of creation. En el futuro, un hombre y su mujer también se enseñorearán de toda la tierra. In the millennium, one man and his wife and his bride will rule over the earth. Revelación capítulo 19, versos del 11 al 15. Revelation 19, 11 through 15. Incluso vuelve a aparecer, en el Edén había un árbol en el medio del huerto, era el árbol de la vida. So also in the Garden of Eden, there was a tree of life. Y en el futuro, otra vez aparecerá ese árbol. And in the future, there will also be that tree. Revelación 22, 2. Revelation 22:2. No sé tú, pero una de las cosas más impactantes que he encontrado en la Biblia es saber que la historia no es una línea. I don't know about you, but the most impressive thing to me and surprising thing to me in the Bible is that history is not linear. Eso me enseñaron en la escuela cuando hacía líneas de tiempo. And they showed me that in school when we were taught about a timeline, and it was just a straight line. Pero para Dios la historia es un círculo. But for God, history is a circle. Siempre regresa al mismo lugar. It always goes back to the same place. Eso me sorprendió mucho y yo dije, ahí está la clave. That surprised me greatly, and I thought, that's the key. Cuando pasé Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y hasta Revelación. When I started from the beginning of the Bible and I went through Genesis, Exodus, Numbers, and Leviticus, and all of the different books of the Bible, Hasta que llegué a la última página de mi Biblia, Revelación, until I got to my last page of Revelation in the Bible, capítulo 21, chapter 21, verso 22. verse 22. No era algo tan misterioso como yo pensaba. Things weren't as mysterious as I thought. En verso 22 dice, y yo no vi templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Revelation 21:22. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Y la ciudad no tenía necesidad del sol ni de la luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ha alumbrado y el Cordero es su luz. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
Verse 24, and the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor unto it. Y sus puertas no serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Qué sorpresa que la misma luz en Génesis 1:3 vuelve a resplandecer al final otra vez. What a coincidence, not really, but that in Genesis, the light from Genesis 1:3 will shine again at the end here in Revelation up in glory. Revelación capítulo 22 y el verso 3. Revelation chapter 22, verse 3. Y no habrá allí jamás maldición, sino el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Y verán su trono y su nombre estará en sus frentes. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Y el verso 5 dice, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de candela ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Verse 5, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Ese misterio se resolvió, So that mystery has been solved. pero era tan simple con seguir leyendo el libro. But it was as simple to discover that mystery by simply reading your Bible all the way through. Pero lo simple termina siendo glorioso. But simple things always end up being glorious things. Algo tan simple como leer un libro nos puede revelar algo tan glorioso como el Señor Jesucristo. Something so simple as reading a book can demonstrate for us the glory of our Lord Jesus Christ. Dice el principio y el fin. It says of him that he is the beginning and the end. Hermanos, lo último que quiero decir es que Dios hizo la luz para poder apartarla de las tinieblas. And the last thing I want to tell you is that God made the light so that it can separate the night from the darkness from the light. En primera de Juan 1:5 nos habla de la naturaleza de esta luz. ¿Por qué? In 1 John 1:5, it talks to us about this, the nature of this light. Why? Dice la Biblia, pues este es el mensaje que hemos oído de Él mismo y que os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primero de Juan. 1:5. 1 John chapter 1, verse 5. This then is the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. La Biblia dice que la luz era buena The Bible says that the light was good y que se apartó de las tinieblas. and that it was separating the darkness. El from the Señor light. Jesucristo es el estándar más alto e inalcanzable de bondad en el mundo. And the Lord Jesus Christ is the greatest example of grace and mercy in the whole world. Es la contraparte más grande que existe contra la maldad. It is the greatest adversary to evil. Es por Él que podemos entender que lo malo es malo. It is by him that we can understand what bad is, and that bad is bad. Si no conociéramos la luz, ¿cómo podemos saber qué es tinieblas? If we didn't know the light, how would we know what darkness is? Es porque por medio de Él podemos entender eso. It is because through him we can understand these things. El día de hoy ha llegado la luz a este lugar, And today the light has come to this world. pues para nosotros ya ha sido revelada. So for those of us that are saved, it has been revealed.
Esta luz nos muestra lo asqueroso, corrupto, miserable y perverso que son las tinieblas. And by this light, we're able to see how corrupt and miserable and disgusting the darkness is. En Juan capítulo 3, In go to the book of John, chapter 3. en Juan capítulo 3, me da mucha pena, pero a veces me veía a mí aquí. It's very embarrassing for me, but I would see myself in this very many times. Versículo 19. Verse 19, John 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Verse 20, for everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Este verso yo no creo que solamente aplique a una persona perdida. So I don't think that this verse here qualifies only for a lost person. Yo creo que hay gente salva que aún se está escondiendo de la luz. I think that there are people that are saved that are hiding from the light Porque no quieren que Dios les diga que lo que están haciendo está mal. because they don't want for God to tell them or show them that what they're doing is wrong. Pero la luz ya ha sido revelada y muchos de nosotros ya lo comprendemos. But the light has been revealed, and many of us understand it. Si usted ya estuvo en la luz, permanezca en la luz. If any one of you here came to the light, then stay in the light. Y para finalizar, quiero poner una ilustración. And to finish, I want to give you an illustration. Voy a usar este banquito, I'm going to use this little footstool here, ya que está ahí inservible ahí. since it's there ready for service. Si si uno está en oscuras, obviamente si está oscuro, If you're in the darkness ahí, Like y that. yo camino, and I walk, no voy a ver el banquito, pues. I'm not going to see that footstool on the floor, Y me voy a caer y tropezar y golpear. and I'm going to trip and fall and hurt myself. Y lo primero que voy a hacer es regresar y prender la luz. And the first thing I'm going to do is think, where's that light switch? Ah, man, mira, ahí está. There it is, the light. There it is. Now I Yeah. can see that footstool. Ya sé por qué me caí, pues. I know now why I fell. Lo correcto es meter el banquito ahí. The right thing to do is to move that trip hazard, or that stool from the floor. Pero hay gente hoy en día que, a pesar de que ya lo vio, There's people today that even though they've seen that stool on the floor, quieren seguir dejando el banquito ahí. they still want to trip over it. Y después que se va ahí, apagan la luz de nuevo. Y sí. And then when they walk away, then they know they kind of missed that stool. They turn the light off so they can continue in their darkness. Ya no es un misterio por qué cayó. So it's no mystery why they fell. Hermano, no es un misterio el por qué el hombre peca el día de hoy. So it's no mystery as to why men sin today, Como la salvación tampoco es un misterio. just like salvation is not a mystery. Nosotros debemos de estar haciendo las cosas que le pertenecen a la luz. We should do the things that are involved with the light. Y ese es el misterio de la luz. And that is the mystery of the light.